कोणाच्यो म्हशी कोण काडटा उठा बशी अशी एक ओपार आसा। सांतांद्रे मतदारसंघातल्या कुडकाकारांक हे म्हणीचो प्रत्यय आयला। 5 महिन्या आदी दोंगरार झाडां मारून लँड फिलिंग केल्ले, कापलेली झाडां मातयेन पुरयली। आता ही माती व्हावून गावात पावल्या। रुडॉल्फ फेर्नांडीस आनी ताचे घरकान्नीच्या नावार ही प्रॉपर्टी नोंद आसा। देखून ही घडणूक गंभीरतायेन घेवची अशें थळाव्या आमदारान मामलेदाराकडेन मागले। पळयात विन्संट रोझारियोचो रिपोर्ट। लोकल्स आसा ते रावता तांकां फाल्यां कितें जालें जाल्यार वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल। ते सगळे एज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल। आमी एक्शन घेवंक ना म्हणटात। सो यू हॅव टू रायट सगळे लोकल्सांची ऑलरेडी लेटर येयल्ली आसा आतां। दॅट डे आय गॉट ऑन फ्रायडे तेंच्यानी लेटर दिला की उदक माती येता म्हणून। बट दीस वॉज लॉंग बॅक इन जानेवारी and only because he is the MLA you all are not acting. I am telling it on straightforward. Let people listen. Only because he is the MLA you all are not acting of ruling party. त्यांका लॉ दुसरो आणि आमका लॉ दुसरो, म्हणजे लोकांक लॉ दुसरो लागला। खरें ना असली लँड फिलिंग समज केल्ली नाल्यार तुमची कितें आसा प्रोसेस? हे पळय आतां आमी आसा ते कुर्का आनी हे कुर्का विलेजीन हिंगा असो डिजास्टर जाल्लो आसा आनी हो डिजास्टर मेड तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार मॅन मेड डिजास्टर वो मॅन क्रिएटेड द डिजास्टर। हिंगा अशें सुमार 2 किलोमिटर सुमार वयर दोंगराचेर हे दोंगर फॉरेस्ट फिलिंग केल्ले आनी फॉरेस्ट फिलिंग करून हिंगा माती घातलेली तिका आनी ती माती आतां जानवरीन घातलेली आनी जानवरीन साठी आतां हे हिंगा लोकांचे घरांनी येयल्या विलेजीन सकल माती येयल्या। ती कित्याक इज अ सॉफ्ट सॉयल सॉफ्ट माती तिका घालून ही अशी हिंगा सकल येयलेली आहा आनी लोकांच्या घरांनी गेल्ली आहा, लोकांच्या किचनांनी गेल्ली आहा। I have written to the Deputy Collector and Collector. Now we have already issued this, and whoever it is responsible, action has to be taken under disaster management, because it is going to cause a lot of problems for those houses and those people for our villages. 5 महिन्या आदी जानेवारीत विरेश बोरकारान फॉरेस्ट फिलिंगाचेर आवाज काडिल्लो। फुडाराक कितें घडटलें ताचे भविष्यय सांगिल्ले। शेवटाक ते खरें जालें। आता डिजास्टर जाल्या उपरांत तिसवाडीचो मामलेदार, थळावी सरपंच, पंच पावले खरे, पूण जाणे कोणे दोंगरार फॉरेस्ट फिलिंग केल्ले तांची आता चौकशी जातली आनी कारवाय करतले काय ना हेवूय पळोवचें पडटलें। दोगांनी डायरेक्शन दिवपाक जाय कोणी असो तो, आनी हांव सांगता नांव कोणाचें आमकांय खबर आसा, तुकाय खबर आसा कोण तो रुडॉल्फ फेर्नांडीस तेजे नांवार आसा, तेजे बायलेच्या नांवार आसा ही प्रॉपर्टी लँड फिलिंग केल्या। हेच्या पयलीं आमी हांगा येवन गेल्ले। ही द MLA ऑफ सांताक्रूज, ओके, ते तुमकां खबर आसा। सो MLA म्हणून ताणें हें करपाक जाय। हांगा डिजास्टर जाल्यार सगळ्यांची घरां म्हणून वयतली। तेन्नाय हें सांगलेलें, एसेंब्लीनूय काडलेलें, एसेंब्लीनूय मांडलेलें, तरी पूण आतां कितें जालें तें तुमकां खबर आसा। आनी हेजे फुडें आनीक जातलें फॉर नेक्स्ट 1 मंथ ऑर मोर दॅन 2-3 मंथ्स कंटिन्यूअस रेनफॉल वील बी देयर। आनी तेन्ना कोणाचें कॉलॅप्स जायत कितें जायत नेम ना। आतां ऑलरेडी कंपाउंड वॉल कॉलॅप्स जाल्या, तशी बाकीच्यांची कोणाची घरां आनी कितें कॉलॅप्स जायत गॅरंटी ना। बट तुम्ही डिजास्टर एज अ डिजास्टर मॅनेजमेंट थ्रू द कलेक्टर यू हॅव टू गिव हिम डायरेक्शन टू टेक अवे द मड। इतलो मड घातला ऑलमोस्ट 3800 स्क्वेअर मीटर। वी हॅव मेजर्ड इट अलॉंग विथ मायनिंग डिपार्टमेंट, अलॉंग विथ योर TCP डिपार्टमेंट। TCP डिपार्टमेंट हॅव गिवन अ रिपोर्ट दॅट दे डोंट हॅव एनी प्रॉब्लेम, ताका परमिशन घेवपाक गरज ना। दिस इज द रिपोर्ट फ्रॉम द TCP डिपार्टमेंट। टुडे itself you have to process and you have to stop this and you have to reclaim the land as per the act. As per the Disaster Management Act, you have to reclaim the land. You all have not done anything after that, like reclamation, nothing you all have done. And he can't construct a retaining wall. That's what I am telling you, because retaining wall बांधले नाल्यार परत आनी collapse जातलो। retaining wall more than 20 meters retaining wall थंय सस्टेन जावपाची ना। पावस पडटलो सकयल उदक वयतलें आनी आख्खी retaining wall collapse जाता, आनी व्हडलो डिजास्टर जातलो। सो रिटेनिंग वॉल फाल्यां तो बांदतलो आनी कितें म्हणटलो की ऑलरेडी त्यांनी इनलिगल कन्स्ट्रक्शन केला, इनलिगल घातला तेणी डंपिंग केला। सो ऑल द डिपार्टमेंट शूड बी आनी हो जो मड हाडला पळय इट इज ऑफ स्मार्ट सिटी। यू हॅव टू इन्वेस्टिगेट हाऊ यू कॅन गेट दीस मड। वॉट इन्वेस्टिगेशन यू हॅव डन? नथिंग। एनी इन्वेस्टिगेशन इज डन फ्रॉम वेर ही हॅज ब्रॉट दीस मड? सगळी रेंव रेंव माती आसा, आख्खी पणजे स्मार्ट सिटीची माती ती। and the contractor investigation जावपाक जाय how they can give this mud over here. So I have written to you all long back in January itself and सगळे department बरयला, but till now the action has not been taken.
you have issued a notice, that's it. After that nothing is been done. आता हो disaster it is in the making. दिस इज द फर्स्ट टायम दिस इज हॅपनिंग आणि अशें आयकून येयल्लें गांवच्या लोकां कडल्यान कळयल्लें आसा की वयरसून जेन्ना लँड फिलिंग जाल्लें आसा म्हणल्यार एक अरावंड 3-4 हायटीचेर थंयसर माती हाडून डंप केल्ली आसा दोंगराचेर आनी ती माती आतां कंटिन्युअसली देंवत आसा पावस येता तितलो आनी हेजे फुडें तर आनीक 2-3 दीस पावस येयलो जाल्यार हें पूल हांगासर इतली एक कंपाउंड वॉल न्हय आनी कितली कंपाउंड वॉल मोडटली ती आमकां खबर ना पूण म्हाका दिसता की खंयसर तरी पंचायत हॅव टू टेक अ कॉल ऑन दीस. पंचायत कॅनॉट से दॅट लायक आमी बांदून दितले कोणाचो कंपाउंड वॉल मोडला जाल्यार इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द नॅचरल डिजास्टर. दिस इज अ डिजास्टर बाय समवन्स मिस्टेक आनी इट शूड बी रिकवर्ड फ्रॉम द सेम पर्सन हू हॅव डन द डिजास्टर. सो आतां सद्या एट प्रेझेंट पंचायतीन आमचो टॅक्स मनी भरून कंपाउंड वॉल बांदपाक शकना पूण तो कंपाउंड वॉल मोडपाचें कारण कोण आशिल्लो ताजे कडल्यान रिकवरी घेवपाक जाय हांगासर सद्या एट प्रेझेंट. आय रिक्वेस्ट पंचायत Mamledar, if he is come for the inspection, I want to question the Mamledar, what have you done? तुवें कितें केलें? This is a disaster of not actions taken by the Mamledar also. Mamledarak तर कंप्लेन केल्ली आहा, BDOक तर कंप्लेन केल्ली पावल्ली आहा, त्या लेवलाचेर पावल्ली आसा जाल्यार what have they done? Because they failed, all these things is happening. I think you cannot be considering only the panchayat चिंतल्यान तर वयर केस पावल्ली आसा, well those people also have to taken into account. मुखावयले दोंगुल्लेच्यान वट्ट 2 किलोमिटराची वाट हुपून हो चिकोल कुडका थळाव्यांच्या घरादारात पावलो. एकल्याचे कंपाउंड मोडून वडयले, दुसऱ्याच्या किचना मेरेन चिकोल पावलो. आयकात थळाव्यांचे उतफरके. आसल्यो पळय ह्या गांवकार वाड्यार ती आतां सगळ्यो मातयेन इतकी माती चिकट आसा न्हू सामकी माती लोकांचे सगळे ड्रेनीनी पॅक जाल्या आनी आमच्या घरान आतां सद्या आमकां रांदतले जागो ना किचनान आमच्या उदीक भरला येवन जाय जाल्यार पळया तुमी आनी हांव आतां इबो फाटल्यान वरांडान रांदता. Entire water, okay, entered the house with the mud and all the silt and everything. The entire compound wall is gone and a lot of mud. I think a truck full of mud has entered the in your compound. Yeah, in the compound. Okay, damaging the entire thing, all the things around it. So this is very bad what is happening. गोवा 365 खातीर विन्सर रोजारियो आनी सानिका नागोयकार.